Beliau mengucapkan selamat kepada antum semua dengan hadirnya antum yang insya Allah di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hani'an lakum annakum tudhifuna shawari'akum wa buyutakum wa auladakum wa nisa'akum بالذكر الكبير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من النعم الكبيرة التي ستجد خيرها يوم القيامة. Dan beliau mengucapkan selamat kepada antum semua yang telah bersedia menyiapkan jalanan, menyiapkan rumah, menyiapkan tempat, dan mengundang, membawa keluarga antum hadir di sini, yang bakalan nanti antum rasakan manfaatnya di hari kiamat. فالبيت الذي يذكر الله فيه ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. Rumah yang dibacakan zikir, salawat dan Al-Quran, tempat yang dibacakan itu semua dilihat oleh penduduk langit sebagaimana kita melihat bintang di langit-langit. وهذه المجالس المباركة فيها سعادة لكم حتى في الدنيا، بركة لكم في أرزاقكم وشفاء لكم من أمراضكم وعطاء من الله سبحانه وتعالى وطمأنينة لن تجدوها لا في المستشفيات ولا في متاجر، إنما تجدوها في مثل هذه المجالس. Dan tempat seperti ini benar-benar bakalan bermanfaat kepada antum semua. Tempat seperti inilah yang bisa membawa manfaat buat nanti di akhirat. Kalau seandainya ada masjid tapi masjid itu tidak makmur, kalah dengan tempat-tempat seperti ini. Walhamdulillah anna fi hadha al-majlis al-mar'a wal-rajul wal-kabir wal-saghir, wa hadha min at-tawfiq alladhi waffaqakum Allah subhanahu wa ta'ala an talhaq alsinatakum madhan wa shawqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini berkumpul semua yang muda, yang anak kecil, yang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya berkumpul, lidah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini pasti akan kita rasakan nanti manfaatnya di hari kiamat. وعلى قدر محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون منزلتك في الدنيا مرتفعة وفي القبر مرتفعة ويوم القيامة تكون بجواره صلى الله عليه وسلم. Dan dengan kadar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW akan menjadi barometer kita nanti ketika kita di kuburan dan ketika kita di dunia sekarang sampai di akhirat. Itu tergantung cinta kita kepada Nabi Muhammad, kedudukan kita nanti di akhirat. فكلنا نطمح بالجنة ولكن طعم الجنة ولذة الجنة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau seandainya kita masuk surga tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sungguh ini adalah kenikmatan yang kurang, karena baunya surga lebih baik. Tidak ada baiknya kecuali ketika kita mampu bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. ولذلك قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Maka karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, yang paling dekat nanti dengan aku di hari kiamat, mereka adalah yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. ومن صلى على النبي صلاة واحدة يصلي عليك الله سبحانه وتعالى بها عشرة. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sekali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat, memberikan ampunan kepadanya 10 kali. وإذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله ذنبك وهمومك كلها تنتهي في هذه الدنيا ببركة الإكثار من الصلاة على النبي المختار. Dan yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, dialah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kegundahan, kegalauan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar banyaknya kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. ويقول العلماء أن أقل الإكثار من الصلاة على النبي أن يصل الإنسان 300 من الصلاة على النبي يدخل من المكثرين على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. Kita bisa dianggap banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW
itu minimal sehari 300 kali sholawat. Itu bisa dianggap kita banyak bersolawat kepada Nabi ketika sehari kita 300 sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. وهذه الثلاثين صلاة لن تأخذ مننا أكثر من ربع ساعة، ولكنها ستكون لنا أعظم من 24 ساعة الذي نجعلها صلاة على سيدنا وحبيبنا محمد. Kita nggak perlu banyak-banyak waktu, bahkan 15 menit pun nggak nyampe. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 300 kali. Tapi faedahnya sangat besar. Walaupun tidak butuh banyak, waktu banyak, tapi faedahnya sangat besar kata itu. لذلك كان عندنا في حضرموت النساء لا يستعملون السبحة هذه العادية، إنما يستعملون السبحة الألفية، فتجد المرأة تصل إلى 10,000 و20,000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kebanyakan wanita-wanita Hadramut itu ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu nggak pakai tasbih kayak kita 100, nggak pakai tasbih 100, tapi pakai tasbih berapa? 1000. Sehingga minimal aja mereka salawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari 1000. Jadi nggak patok dengan 100 tasbih, dengan 1000 mereka memakai tasbih. وببركة هذا المجلس وببركة الصلاة على النبي ترتقي أيها الإنسان رجل أو امرأة إلى المحبة. بعد كثرة الصلاة على النبي يرزقك الله حسن الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika kita sering banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada hasilnya nanti. Yang pertama kita bisa alami apa? Kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW akan terus bertambah dan bertambah. لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. Karena cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari keimanan. يجب علينا أن نحبه أكثر من أموالنا ومن أولادنا بل حتى من أنفسنا. Kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari keluarga kita, lebih dari harta kita, bahkan lebih dari diri kita sendiri. وإذا وصلت إلى المحبة تنفق كل ما تملك في هذه الدنيا في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau kita udah ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menginfakkan apa yang kita punya di jalan Nabi Muhammad SAW. ولو كشف لنا الغطاء مما الملائكة تحثنا إلى السماء الدنيا لجعلنا 24 ساعة كلها ذكرا وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau aja seandainya kita dibukakan apa yang ada di balik salawat kepada Nabi Muhammad, kita tahu itu, kita bakal kejadikan 24 jam hari kita semuanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. لأن العلماء يقولون كل الأعمال التي نعملها بين القبول وبين الرد قد يقبلها الله وقد يردها إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة في كل أحوالك. Karena sebagian ulama mengatakan semua amal kita, baik itu sholat, puasa dan lain sebagainya, itu masih antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dimanapun kita berada, apapun keadaan kita ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa ragu di dalamnya. Allah يقبل منك الصلاة وإن كنت طاهرا أو كنت على جنابة، إن كنت عاصيا أو كنت مطيعا، في أي حالة من أحوالك تلهج بالصلاة على رسول الله فهي مقبولة. Salawat kepada Nabi Muhammad, baik kita dalam keadaan suci atau kita dalam keadaan junub, baik kita keadaan dalam bertakwa atau kita keadaan dalam bermaksiat, kapanpun, dimanapun kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan akhlak di dalamnya, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك أي شرف تنال في هذه الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يذكرك باسمك فيصلي عليك 10 صلوات. Dan itu salah satu keagungan salawat. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita dan bersalawat, yaitu ampunan salawat Allah kepada kita sebanyak 10 kali. ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ما من أحد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة. Dan datang dalam hadis yang berbunyi, artinya tidaklah seseorang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW kecuali malaikat juga memberikan salawat kepadanya. وإذا سألتكم كم عدد الملائكة، ملائكة في السماء،
وملائكة في البحر وملائكة في السماء الثانية والثالثة والرابعة وحملة العرش في كل بقاع الأرض وفي كل بقاع السماء ملائكة عندما تلهج بالصلاة كل الملائكة يرددون بعدك صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau ente nanya malaikat yang mana yang balas salawat kita, kata beliau malaikat yang dimanapun, yang di langit, yang di laut, yang dimanapun malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu semua malaikat balik bersalawat kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. لذلك أكبر حسرة يصادف الإنسان عندما تأتيه سكرات الموت، عندما يكون ميزانه وصحيفته ليس فيها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka suatu kerugian kapan ketika kita temukan amal ibadah kita, mizan kita nanti tidak ada di dalamnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kerugian yang nyata. ونحن سننتقل من هذه الحياة ونسأل الله أن يطيل الله في أعمارنا، لكننا سنموت، وعندما توضع في القبر بعد أن يسألك الملائكة عن لا إله إلا الله يسألوك عن محمد رسول الله. Kita semua bakalan mati dan semoga kita semua panjang umur dalam keadaan sehat. Tapi walaupun kita berapa lama pun kita hidup, kita semua bakalan mati. Dan nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, setelah malaikat menanyakan kita tentang Tuhan kita, setelah itu malaikat menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. وفي يوم الحسرة والندامة يوم أن تتركك زوجتك ويتركك أولادك ولكل نفس كل أحد شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لن ينفعك أحد في تلك الأماكن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ketika nanti seandainya kalau kita nanti di hari kiamat, yang namanya istri pergi dari kita, yang namanya anak menjauh dari kita, semua mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, di situ tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Nabi Muhammad SAW. عندما تكون في حالة الظما الكبيرة يوم القيامة لن أحد يصديك وكل الناس ستهرب منك حتى الملائكة والأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصديك بيده إن كنت مصليا عليه ومحبا له. Benar-benar di situ kita sangat khawatir, kita sangat takut. Semua bahkan malaikat Allah, bahkan para anbiya Allah semuanya lari dari kita. Nah, di situ yang bisa menolong hanya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Nanti Nabi Muhammad SAW bakal memberikan kita minum dari telaga Kausar dengan syarat apa? Dengan syarat memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. وعندما نمر على الصراط المستقيم الذي هو أرهق من الشعرة لن تجد أحد يساعدك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا أمامك يريدك أن تمر بسلام إلى الصراط المستقيم. Begitu juga ketika kita selesai dengan ahwal di hari kiamat, kita nyampe nanti di depan jembatan Shiratal Mustaqim, tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang menunggu kita kecuali Nabi Muhammad SAW yang memperhatikan kita, yang melihat kita ketika kita mau nyebrang Shiratal Mustaqim. لذلك نوصيكم جميعا لا تجعلوا هذا المجلس مجلس عادة أسبوعية وبس، إنما حركوا مشاعركم ولتدمع أعينكم كل أسبوع تتطورون في علاقتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu aku wasiatkan kepada antum semua, jangan jadikan majelis-majelis seperti ini hanya majelis mingguan, hanya majelis bulanan, bahkan majelis tahunan. Tapi jadikanlah majelis-majelis seperti ini setiap hari ada di dalam diri kalian, ada di dalam hati kalian. Karena ini adalah yang paling bermanfaat untuk kehidupan kita setelah dunia. وتظهر بركة هذه المجالس في صلاتنا وفي صيامنا وفي قيامنا لليل وفي علاقتنا ببيوتنا. إذا ظهرت هذه فاعلموا أن هذه المجالس مجالس مباركة. Dan majelis-majelis seperti ini barokahnya nanti akan terlihat dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam rumah-rumah kita. Majelis ini ketika barokah terlihat semua amal ibadah kita ikhlas insyaallah lillahi ta'ala. وإذا خرج الشاب أو الشابة من بعد المجلس ينظر إلى اليوتيوب وإلى المناظر التي تغضب الله سبحانه وتعالى
فاعلم أن هذا المجلس لن يؤثر فيك ولم تظهر بركته عليك. Kalau seandainya kita pemuda-pemudi pulang dari sini kita masih nonton YouTube, masih nonton TikTok yang joget-joget segala macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pulang dari sini seperti itu, berarti kita belum dapat keberkahan majelis-majelis seperti ini. وبعد كل مجلس توجه إلى الله سبحانه وتعالى دائما. في كل أسبوع اسألوه بركة في الرزق، بركة في أولادكم، بركة في شوارعكم، بركة في أندونيسيا. كل مجلس ألحوا على الله سبحانه وتعالى فستشاهدوا بركة المجلس وبركة استجابة الدعاء في نفس الليلة. Nah, jadikanlah majelis-majelis ini tempat kita mengadu, tempat kita memaksa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan barokah-barokah. Kalau seandainya Allah ijabah doa kita, pasti di malam ini pun langsung kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. وأخيرا أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم الهداية وأتمنى لكم البركة إن شاء الله، أن يبارك الله في أرزاقكم وفي أولادكم ويرزقنا وإياكم الاستقامة. Dan di penutupan kita berdoa semoga kita semua diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa hadir di majelis-majelis seperti ini, dan semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. وأخيرا نقول الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب. آمين يا الله. لا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. آمين. في هذه الجلسة المباركة اللهم ارزقنا وإياهم الاستقامة والثبات آمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واحفظنا جميعا من المعاصي واحفظنا من السيئات يا رب العالمين. آمين. وبارك الجميع واجعلنا آمين بالحبيب الشفيع. آمين. على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.